کلکشان انگلش لینگویج سینٹر الندور بولیدے نیمگاچی گونڈوانی سالانہ رزلٹ روچ درگتا نو دربرانی بودنا کیانی پیجدارگ واسطہ یک پچی مراگشی برجم دارک بود ای درگتا بولیدے وانک جاو چاگردی راشون ساڑیتا نو دربران وتی بودش شرین وڑیا درنگاز کتن گشتان قسمانک شعر و شاعری دگت چستویر پیش داشتن چاگردی راشونان تران کنان گشت مرچیا 10 سالہ پیسر بولیدہ وانگوئے رجان سک کم بودتگ بلکہ فہمی ادارانی نبوغ سببا گونڈوانی ٹیلنٹ دیما نیت کگن بلے ایگا باورینت بولیدہ دیم پر روجنائی نیمگا روگائن آہانی گشگت کے چاگرد تہا نشہ بلائیں سلکاری اور چیلنجز آنک بیت اشی والوچ کنگے واسطہ یک بری پدا کلان یک جابوگو اشی علاپا پادا آگین دان کہ میں چاگرد چرابکاریہ برکیت میں نوجوان نسل وتی ٹیلنٹا نشانہ بلکہ چاگردے گہتیری واسطہ کارمرز بکنن گوڑ سرا نو دربرانی دل بڈی واسطہ آہنا داد یک بود او مہمانہ واجہ مولانا عبدالحق صاحب کتاب سوگات کنک بودتا